Praise God. Hallelujah, hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप तमाम वीवर्स को पास्टर यूसुफ रजा की तरफ से, चर्च की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज खुदावंद की पाक हजूरी में हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जो भला और सच्चा खुदा है, जो पाक यहोवा कदूस खुदा है, जो कुव्वत कुदरत और ताकत से भरा हुआ खुदा है, जो अपने लोगों को कसरत से बरकत देता है ताकि उसकी बरकत से लोग कुव्वत पाएं, ताकत पाएं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। आज एक बार फिर आप तमाम दोस्तों के साथ मिलकर अंजील की खुशखबरी के साथ, कलाम की सच्ची बातों के साथ आपके साथ हम मिलकर दुआ करेंगे, मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ मिलकर खुदावंद की सताइश कीजिएगा, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिएगा, क्योंकि खुदा भला और सच्चा खुदा है, खुदा पाक और अजीम है, खुदा कादर मुतलक है, खुदा जलाल का बादशाह है और खुदा अपने लोगों को अपने फजल से कसरत के साथ बरकत देता है। सो हम सब मिलकर आज तमाम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, तमाम परेशान लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, तमाम गमज़दा खानदानों के लिए भी दुआ करेंगे और उन तमाम खानदानों के लिए भी हम दुआ करेंगे। और खासकर हम जवेद के घराने के लिए भी हम दुआ करेंगे। जवेद उसकी अंकल आंटी के लिए भी, उसके सारे घराने के लिए भी हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे, ताकि खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, खुदा का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और इसी कलाम से हम खुदा की खुशखबरी को, खुदा के भेदों को समझ सकते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम सब मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए खुदावंद की हजूरी में झुके और सब मिलकर दुआ करें, ताकि आज के दिन खुदा बहुत सारी जिंदगियों के अंदर अपने जलाल को जाहिर करे, अपने कलाम को जाहिर करे, अपनी बरकत से मामूर करे और हर एक जिंदगी उस कलाम की बातों को, उस खुशखबरी को जो खुदावंद हमें देता है, हम इस खुशखबरी के वसीला से खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कह सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह में हम सब इकट्ठे होते और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते और कदूस 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 मुहीब कादर मुतलक खुदा के नाम में, जो सब नामों से आला और अफजल है और जिस नाम में हर एक घुटना झुक जाता है, हर एक जुबान इकरार करती है, हर एक जिंदगी उसकी शुक्रगुजारी करती है, हर एक जिंदगी में उसका जलाल जाहिर होता है, हर एक जिंदगी में उसका नूर चमकता है और हर एक जिंदगी उसकी शुक्रगुजारी करती है। खुदावंद, मैं बड़े ईमान के साथ आज अपने तमाम अजीजों कारब के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, जो दूरों नजदीक से खुदावंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद इस खुशखबरी का हिस्सा बने हुए हैं, कलाम की बातें सुनते और उस पर अमल करते हैं, खुदावंद मैं इन सब के लिए आपकी हजूरी में दुआ करता हूं और बरकत चाहता हूं कि खुदावंद आपका पाक हाथ, कादर मुतलक और जलाली हाथ खुदावंद आपके लोगों की तरफ बढ़े और आपके लोग खुदावंद आपके नाम में बरकत पाते हुए शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम में जो मुर्दों में से जी उठा है,
जो राह हक और जिंदगी का मालिक और खालिक है, जो हमें हमेशा अच्छी खुशखबरी देता है, जो हमारी जिंदगी के लिए खुदा के कलाम की बातों को हमारी जिंदगी में रखता है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जब बहुत सारी जिंदगियां आपके कलाम के वसीला से इकट्ठी होती हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, सो खुदावंद बड़ी बरकत दे। और बीमारों पर, जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर या मुल्क पाकिस्तान से बाहर है, पूरी दुनिया के बीमारों के लिए खास दुआ करते हुए बरकत चाहते हैं। शिफा अता कर, से तंदुरुस्ती अता कर, और हमें फजल बख्श, हमें बरकत दे, हमें कुव्वत और ताकत दे, और अपने कलाम की सच्चाई को सीखने का गहरा फजल अता कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आज का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, सो खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें अपनी दनाई, अपनी मोहब्बत और अपना प्यार अता कर, ताकि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कलाम की बातें सीखते हुए, उन पर अमल करते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो, क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा अजली, अबदी, जिंदा और जलाली खुदा है, जो हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है, जो हमेशा अपने लोगों को छूता है, जो हमेशा अपने लोगों को मसा करता है, जो हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, जो हमेशा अपने लोगों के लिए फजल और जलाल से भर देता है। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से, इमसाल की किताब में से, उसके 10वें बाब में से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। इमसाल की किताब में से उसके 10वें बाब की 19वीं आयत हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे और खुदावंद से बरकत पाएंगे कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सब की जिंदगियों में अपना कलाम कसरत के साथ नाज़िल फरमाए, और हम इस कलाम के वसीला से खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें और उसकी तारीफ करें। इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में यूं बयान किया गया है और लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से इमसाल 10 बाब 19वीं आयत में हमने ये आयत को पढ़ा और आयत मुकद्दसा जो कलाम में से हमने सुनी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं और फिर हम इस पर गौर करेंगे। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हमने इमसाल 10 बाब 19 आए और हमें दनाई कैसे मिल सकती है या हम दनाई को कैसे हासिल कर सकते हैं, दना हम कैसे बन सकते हैं। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है और वो अपनी बातों के जरिया से, वो अक्सर अपनी बातों में ज्यादा बोलने से, ज्यादा बातें करने से वो अक्सर खता कर जाते हैं जो उन्हें इल्म नहीं होता। और हम आज इस आयत मुकद्दसा में देखते हैं और बयान किया गया है कि जो होठों को काबू में रखता है वो दना यानी अक्लमंद
بنتا ہے۔ خدا کے کلام میں جو اپنے ہونٹوں کو اپنے قابو میں رکھتا ہے وہ دنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے، جتنا زیادہ ہم بولیں گے اتنی ہی زیادہ غلطیوں کی گنجائش ہمارے اندر بڑھتی جائے گی۔ ہم جتنا زیادہ بولتے جائیں گے، اور خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ اگر ہم 100 باتیں کرنے کے بعد اگر 5 خوبصورت باتیں کریں تو وہ زیادہ مؤثر اور پائیدار ہوتی ہے۔ لیکن ہم اگر خدا کے کلام میں آج یعقوب کا خط دیکھیں تو یعقوب کے خط میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر ہم یعقوب کا خط پڑھیں گے، میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا پہلا خط، اور اس پہلے خط کے اندر سے پہلے باب میں اور پہلے باب کی 19ویں آیت کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ خدا کے کلام میں یعقوب رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، غور کیجئے، ہر آدمی سننے میں تیز۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑے دھیان سے سننا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں تاکہ ہم سننے میں تیز ہوں اور بولنے میں دھیرے، یعنی خدا نے ہمیں ایک ہی زبان عطا کی ہے تاکہ دھیان کے ساتھ ہم اس کے کلام کو سنیں اور ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور پھر لکھا قہر میں دھیما ہو۔ قہر بھی غصے کا اظہار، قہر اور غصے کا اظہار اکثر ہم اپنی زبان سے کر دیتے ہیں۔ اس لیے یعقوب کے خط میں جو بیان کیا گیا ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھیرا بولنا، کم بولنا اور قہر نہ کرنا، قہر میں بھی ہمیں دھیما ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے دھیرا بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم امثال کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے 16ویں باب کو دیکھیں تو 16ویں باب کی 32ویں آیت میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ امثال کی کتاب 16واں باب ہے اور اس کی 32ویں آیت میں خدا کیا فرماتا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضبط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں کہ جو شخص اپنی گفتگو میں دھیما ہے، اچھا بولتا ہے، وہ پہلوان کی مانند ہے اور کامل شخص ہے۔ تو کامل شخص کون بن سکتا ہے؟ کامل شخص ہم دیکھتے ہیں مقدس یعقوب رسول اس بات کا جواب ہمیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو یعقوب کے خط میں سے ہی اس کے 3 باب کے اندر سے ہم غور کریں۔ یعقوب کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے، اور 3 باب کی 2 آیت پر ہم ذرا دھیان دیں تو اس میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ کامل کون بن سکتا ہے، تو لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں
खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में याकूब हमें कामिल शख्स बनने के लिए, कामिल तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए बयान करता है कि कामिल शख्स वही है जो बातों में खता ना करे। मेरे अजीजों, हम अक्सर औकात बहुत सारी बातों में खता कर जाते हैं और अपनी ही बातों में बातें कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जो दूसरे शख्स के लिए बड़ी ही खतरनाक होती हैं, उनकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं, लेकिन हम उन बातों को अक्सर कर जाते हैं। वो शख्स जो बातों में खता नहीं करता वो कामिल इंसान है। अच्छा इंसान सारे बदन को भी अपने काबू में रख सकता है। अगर हम अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमान के साथ, तहम्मुल के साथ बोलते हैं तो हम अपने पूरे बदन को भी कंट्रोल कर लेते हैं और पूरे बदन के अंदर हम गुस्से को नहीं आने देते, कहर को नहीं आने देते। और जब हम धीमा बोलते हैं, जब हम अपनी बातों से खता नहीं करते, तो फिर हम लड़ाई झगड़े की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि बदन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उसने कहा कि जो खता ना करे वो अपने सारे बदन को भी अपने काबू में रख सकता है। एक मिसाल बहुत ज्यादा मशहूर है जो इस जमाने में अक्सर हम सुनते हैं और कहते भी हैं कि इंसान की जुबान ही इंसान को तख्त पर बिठाती है और इंसान की जुबान ही है जो उसे तख्ते पर चढ़ा देती है। इसलिए हमें बोलते वक्त हमें धीमा बोलने की जरूरत है, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलने से हम खता खाते हैं और ज्यादा बोलने से हम खुदा के कलाम के उस भेद को समझ नहीं पाते जो मत्ती की अंजील के अंदर हमें सिखाया गया है। और मत्ती की अंजील के अंदर यीशु अल मसीह तालीम देते हैं, यीशु अल मसीह प्रचार करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं तो मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 37वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात सिखाई गई है। और ये क्या बात सिखाई गई है? और लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, हम अपने होठों को अपने काबू में नहीं रखते। जो इमसाल की किताब में बयान किया गया है कि अगर हम अपने होठों को अपने काबू में रखते हैं तो हम कसूरवार नहीं हो सकते, अदरवाइज हम रास्तबाज भी नहीं होंगे और कसूरवार हो जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का फरमान, खुदावंद यीशु मसीह की यह तालीम, खुदावंद यीशु मसीह का यह पैगाम कि हमें अपनी बातों में रास्तबाज ठहरना है और अपनी बातों से ही हमें कसूरवार नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम ज़बूर 141 पढ़ते हैं तो ज़बूर 141 के अंदर दाऊद बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है। ज़बूर 141 की 3री आयत में खुदा का बंदा सिखाता है और दुआ करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पैरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। ओ हालेलुया। खुदावंद से दुआ करते हुए ये बात हम सीखते हैं कि खुदावंद से इल्तमास करता है। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरे मुंह पर निगहबान बैठा। आज हम गौर करें, जब दाऊद ये दुआ कर रहा है तो वो अपने होठों की निगहबानी मांग रहा है, वो अपनी जुबान की निगहबानी मांग रहा है। क्या हमने खुदावंद के हुजूर अपने होठों की रखवाली के लिए खुदावंद से दुआ की? अपने मुंह और लबों की हमने रखवाली के लिए खुदावंद से दुआ की जिस तरह दाऊद दुआ करता है? क्या हम अपने होठों और अपने मुंह की और अपने लबों की हालत से वाकिफ हैं?
کیا ہم اپنے منہ سے خوب واقف نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہونٹ یا ہمارے لب جو ہیں کس قسم کی باتوں کو ادا کرتے ہیں؟ ہماری زبان کس قسم کی باتوں کو بیان کرتی ہے؟ کیا ہم پہرا دار لبوں کی نگہبانی کرنے والے کے سامنے موجود ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ڈر میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اسی لیے داؤد یہ بڑی دلیری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اے خداوند میرے ہونٹوں کی نگہبانی کر، اے خداوند میری زبان کی نگہبانی کر۔ جب زبور 141 اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں، اور لکھا ہے خدا کے کلام، اے خداوند میرے ہونٹوں پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے عزیزو غور کیجئے، آج ہمیں اس بات پر سوچنا ہے، خداوند یسوع مسیح ہماری راست بات زندگیوں کے لیے ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہماری تربیت کی ہے، اور یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں سے کوئی فالتو بات نہیں کی، بلکہ وہ کلام جو خدا کی طرف سے اسے ملتا تھا، وہ خوشخبری جو خدا کے کلام کی طرف سے اسے ملتی تھی، وہ کلام وہ لوگوں کو سناتا، اور لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع مسیح ایک بہت بڑا نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک اچھا راستہ ہے اور اچھا چرواہا ہے، وہ نور ہے اور وہ ہمیں تاریکی سے نکال لیتا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھا چرواہا کے پیچھے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، کیونکہ وہی ہمیں اچھی راستے کی طرف لے جاتا ہے، وہی ہمیں راست بازی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کیا ہم مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف ہونٹوں سے ہی تو نہیں یسوع مسیح کو خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں؟ اسی لیے خدا کے کلام میں ہم نے اکثر سنا ہوا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہو، لیکن دل مجھ سے دور ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام آج میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ جب ہم پطرس کا خط پڑھتے ہیں، اس کے دوسرے باب کی، پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی آیت پر غور کرتے ہیں، دوسرے باب کی 21 اور 23ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور بڑی خوبصورت بات جو 21 سے 23 آیت میں لکھی ہے، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور 21 سے 23 آیت میں لکھا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ ہاللیلویہ! کتنی خوبصورت بات مسیح یسوع ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بہترین نمونہ ہمیں پیش کرتا ہے۔ غور کیجئے، آج کیا ہم اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو اپنے جسم کے اندر قابو میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کبھی غور کریں کہ یسوع مسیح نے جس بلاوے کے لیے وہ بلایا گیا اس نے عمل کیا، اور آج جب ہم پطرس کا پہلا خط پڑھتے ہیں اس کے دوسرے باب کی 21 سے 23 آیت میں، تو آج خدا نے ہمیں بھی بلایا ہے، خدا نے ہمیں جس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں چنا ہے، ہمیں بلایا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے کام نہ کریں جس طرح کے شریر کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے، غیر ایماندار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا
اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر وہ دھمکاتا تھا، بلکہ وہ خداوند کے حضور سپرد کرتا تھا. آج ہم غور کریں، آج ہم اس بات پر ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا ہم اپنی زندگی میں اس کلام کو، اس خوشخبری کو اپنا حصہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ ہم انسان جب تک بدلہ نہ لے لے ہم آرام سے نہیں بیٹھتے. ہمارے اندر کی باتیں باہر آتی، ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا. لیکن اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں، اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کی تعلیم آپ کی زندگی کا حصہ ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی گالی نہیں ہوگی، کوئی مکر نہیں ہوگا، کوئی فریب نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی بری بات آپ کے منہ سے نہیں نکلے گی. کیونکہ میرے عزیزو، کیا ہم آج مسیح یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کیا ہم مسیح یسوع کے نمونہ کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع مسیح کے کلام کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 12ویں باب کی 3 آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے. عبرانیوں 12ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. ہاللیلویہ! خدا ہمارے لیے، یسوع مسیح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. غور کریں، ہمیں ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے. کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو مکار اور فریب ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو جھوٹ ہے، جو گالیاں ہیں، جو نفرت ہے، ہمیں اس آیت کو اپنی زندگی میں غور سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا مسیح یسوع نے کبھی گالی دی؟ مسیح یسوع نے کسی سے نفرت کی؟ مسیح یسوع نے کسی کے بارے میں غلط بیانی کی؟ نہیں کی. اگر میں اور آپ اس کے پیروکار ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج خدا کا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، امثال کی کتاب کے مطابق ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے. امثال کی کتاب اس کا 10واں باب پڑھیں تو کیا ہی خوبصورت بات بیان کر دی گئی ہے. امثال کی کتاب میں 10ویں باب کی 19ویں آیت میں کیا خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دنا ہے. کیا ہم اس دور میں خدا کے کلام سے خوشخبری لے کر، کلام کی باتیں لے کر دنائی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. اور جب ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں گے تو ہم پورے بدن کو اپنے قابو میں رکھ سکیں گے. ہمارا پورا بدن خدا کی راست بازی کو، اس کے کامل ہونے کو ظاہر کرے گا، اور ہم اس کے نام کی گواہی اور سچائی کو بیان کریں گے. میرے عزیزو، آئیے ہم اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تیاری کریں. ہم مکر، فریب، جھوٹ، گالیوں کو چھوڑیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرنا چھوڑیں، اور سچائی کی باتوں کو، خوشخبری کی باتوں کو، کلام کی باتوں کو
अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने होठों को अपने काबू में रखें। और जब हम अपने होठों को काबू में रखेंगे तो फिर हम दना और समझदार और अक्लमंद हो सकेंगे। खुदा हमें अपने होठों को काबू में रखने की तौफीक अता करे और हमें इस जमीन पर इस जलाल के साथ इस्तेमाल करे ताकि हम उसकी खुशखबरी का हिस्सा बन सके। खुदावंद आप सबको कसरत के साथ बरकत दे ताकि आप उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद की तालीम, खुदावंद का कलाम जो सच्चा है, उसकी खुशखबरी जो मेरे और आपके लिए है, आइए हम सब बड़े ईमान के साथ अपने होठ और अपनी जुबान को अपने काबू में रखने के लिए खुदा की हजूरी में आए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरे होठों पर अपने निगाहबान बिठा, मेरे लबों पर अपने निगाहबान बिठा, ताकि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो तुझे नाराज करे, खता ना हो मुझसे। इसलिए मेरे अजीजों, आइए बड़े ईमान के साथ खुदावंद का फजल मांगे, खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम दुआ करेंगे। खुदा कदूस बुजुर्ग बरतर आसमानी खुदा यीशु मसीह के पुरफजल जलाली नाम से मैं आपकी पाक हजूरी में आते हुए बड़े ईमान के साथ, बड़े यकीन के साथ शुक्रगुजारी करता हूं कि आज का कलाम जो आपने मुझे दिया ताकि हम अपने होठों को, अपनी जुबान को अपने काबू में रखें और बहुत ज्यादा बोलने से गुरेज करें, बहुत सारी बातों से जो बेहुदा बातें हैं उनको कहने से बाज रहें और अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कहें जो भला और सच्चा खुदा है, जो पाक यहोवा कदूस खुदा है, जो कादर मुतलिक है, जो जलाल का बादशाह है। खुदावंद अपने पाक हाथों को बढ़ाकर हमारी मदद और रहनुमाई कर और अपने जलाली नाम से खुदा हमें कुव्वत और ताकत से भर दे ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, ताकि हम तुझ में कायम और दायम रहकर खुदावंद तेरे कलाम और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद जितने भी लोगों ने आज का कलाम सुना है इन सब पर आपकी बरकत आए। जहां तक भी ये कलाम की आवाज पहुंची है वो सब यीशु के नाम में बरकत पाए। जो बीमार है उनकी बीमारियां जाती रहें, जो परेशान है उनकी परेशानियां जाती रहें, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। ऐ खुदावंद जो बे औलाद है उनको औलाद जैसी नेमत मिले। ऐ खुदावंद हमें अपने कलाम के साथ चलने का गहरा फजल अता कर दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अमन और सलामती कायम कर। हमारे मुल्क के अंदर खुदा तू अपने इस कलाम के वसीला से हमें जलाल बख्श कि हम अपने होठ और जबान को काबू में रखें। पूरी दुनिया पर आपकी बरकत सलामती आ जाए और आपका नाम जलाल पाए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ आज कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि हम एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म बना सकें। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड बनाया गया है ये खुदा का शुक्र करते हैं और उस खानदान के लिए, भाई परवेज के लिए, जिनकी कोशिश से हमने इस पैनाफ्लेक्स को बनवाया। खुदावंद उस खानदान को बरकत दे, उनके साथ हो और उनकी मदद और रहनुमाई करे और हम इसे मजीद खूबसूरत बनाएं, मजीद खुदा के कलाम की खुशखबरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कलाम की बातों को लेकर एक दूसरे के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।